हेलो फ्रेंड्स, मु बसंत आ मो चैनल रे आपन को स्वागत। फ्रेंड्स, आज आम देखा ओडिया ग्रामर गोटे पाठ अलंकार। चलते स्टार्ट करवा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु एवं ही कारण आग को बहुत बहुत मस्त वीडियो आसो एजुकेशन वीडियो। तो आउ पाखर बेल आइकन को भी दबाई दिंतु कि सर्वप्रथम मो वीडियो देखिपारे। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करवा। अलंकार साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करने को जो सौंदर्यवर्धक उपादान आवश्यक हुए ताकू अलंकार कहुए। यह वाक्यर शोभा वृद्धि करे, पाठक प्राण को आमोदित करे। वस्तुत्व अलंकार हेउची साहित्यर वैशिष्ट्य जो माने तार अर्थ हेउची नारी माने जेपरी निजको सौंदर्य करने सुना रूपा अलंकार पिंधती सेहीपरि आमे काव्य को सुंदर सरस करने साहित्य को अलंकार आवश्यक। तो चलतु काव्यर अलंकार को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करा जाए। गोटे शब्दालंकार आ गोटे अर्थालंकार। तो शब्दालंकार कौन देखा जहाद्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुति मधुर हुए ताको शब्दालंकार कहुए। शब्दालंकार आम तीन प्रकार जमक अनुप्रास श्लेष। तापर देखा अर्थालंकार क्या कहुए जहाद्वारा अर्थ रमणीय और चित्ताकर्षक हुए ताकू अर्थालंकार कहुए। अर्थालंकार हेउची चारि प्रकार उपमा उत्प्रेक्षा रूपक व्यतिरेक। यही चारोटी होची अर्थालंकार। तो फर्स्ट देखिए चलतु शब्दालंकार गोटे अनुप्रास अलंकार। पद मध्य एक व एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित हेले ताको अनुप्रास अलंकार कहुए। ने पद मध्य गोटे रु किंबा अधिक बारंबार उच्चारित हेले व्यंजन वर्ण ताको आमे अनुप्रास अलंकार कहती। तो चलते फास्ट गोटे उदाहरण देखा। उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। यही दुईटी पादरे क ल म र बारंबार आवृत्ति घटी। देखु उत्कल ल कमला ल क ल विलास ल दीर्घिका क मराल ल मालिनी ल नीलांबु ल चिलिका क। तो ये कौन क ल म मर यही तीनो व्यंजन वर्णर बहुत बार आवृत्ति घटी यही दुईटी पादरे। तो आम आपको कौन कहवा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखा गोटे उदाहरण गोटे देखी नवकालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांत स्मरी रक्षा केमंते करी करिबा मत करी गति की एमंत विचारी। एठारे कौन कौन बेसी थर प्रयोग होइछ देखिबा। कल र यही तीनोटी व्यंजन वर्ण बारंबार प्रयोग होइछ। देखंतु पड़ पड़े देखी नवकालिका कल बकालिका कल क मालिका ल क आली कालिका कांत स्मरी आली अल कालिका काली रक्षा केमंते करी री करिबा मत करी र। तो ये फ्रेंड्स क ल र व्यंजन वर्णर बारंबार प्रयोग होइछि। तो आम यह कहवा अनुप्रास अलंकार। तो आउ उदाहरण देखिए फ्रेंड्स। मो कूले चाली चरण करिबु मा विचरण व्यपदेशे वितरीण अमर कांति ताल भी बन पादप राजी होई दप दप बहिबे अमर दर्प बिहिबे शांति पल्लवे पाटल श्यामल रुचिर रुचि रहिब चिर निर्मल। तो फ्रेंड्स देखंतु एठारे प्रथम और द्वितीय पादरे क च र एवं प व्यंजन वर्ण मानकर बहुबार आवृत्ति घटी। तृतीय पादरे प ल एवं
ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ର ଏବଂ ଚ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଛି। ତ ଆମେ ଆକୁ କହିବା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଦେଖିବା? ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଥିବ, ଉଚ୍ଚାରଣ ବି ଗୋଟିଏ ଥିବ, ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ତ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ନଳିନୀ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉଚ୍ଚାରଣ ସେମ୍ ସମାନ ଆଉ ଶବ୍ଦ ବି ସମାନ, ଖାଲି ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ନଳିନୀ ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ, ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତିନୋଟି ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟେ, ତ ଆମେ ଆକୁ କହିବା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭ୍ରମର ମାନେଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ରମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୁଲରେ ବା ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭ୍ରମର ଅର୍ଥ ଭଉଁରୀରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେମ୍ ଏଇଠି ବି ଭ୍ରମରେ ସେମ୍ ତିନି ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଉଚ୍ଚାରଣ ସେମ୍, ଆକୁ ଆମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ, ବରଜୀବ ରସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ, ବରଜୀବ ରସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବରଜୀବ ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଶୁ ଅର୍ଥ ଗାଈ, ତାହାର ରସ ହେଲା କ୍ଷୀର, ତ ବରଜୀ ବରସେର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗାଈ କ୍ଷୀର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବରଜୀର ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ବା ବର୍ଜନ କରି, ବରସ ଅର୍ଥ ବର୍ଷକ ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକ ଯାଏ ବର୍ଜନ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ନା ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ହେଇଥିବ, ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ତ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର, ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଓ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନାର୍ଥ କରାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହୁଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଓ ସଭଙ୍ଗ ଉଭୟ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ସ୍ଥଳରେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ବା ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ନାକସିରି ଏବଂ ଦାନ ପଦ ଦୁଇଟି ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ନାକସିରି ଏବଂ ଦାନ ପଦ ଦୁଇଟି ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ, ଏହି ପଦ ଦୁଇଟି ଅଭଙ୍ଗ ରୂପେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥରେ ନାକସିରି ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ, ନାକ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଶ୍ରୀ ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ସମ୍ପଦ, ଏବଂ ଦାନ ଦାନ ଦେବା ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ସେଇ ନାକସିରିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା, ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦାନ ଅର୍ଥ ଛେଦନ କରିବା।
उक्त पद दुईटी खंडित न होई भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करुथिबारु ଏହା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଦେଖନ୍ତୁ फ्रेंड्स, नाकसिरी दान, नाकसिरी दानर दुईटी अर्थ आसुची, गोटे वर्ड दुईटी अर्थ आसुची। देखंतु गोटे है नाकसिरी माने स्वर्ग संपद ऐश्वर्य, आउ गोटे है नाकसिरी नाकर सौंदर्य एवं दान अर्थ छेदन करिबा। द्वितीय पद देखंतु विहर कानन, विहर कानन अर्थ कानन रे बा वन रे बा जंगल रे विहार कर माने भ्रमण कर तथा आलिंगन कर बुझाउची, भ्रमण कर। द्वितीय अर्थ रे ताकू देखिबा, द्वितीय अर्थ रे विहर विशेष भाव रे हरण कर, कान और न कर आलिंगन को बुझाउची। एठारे विहर अर्थ छेदन कर, विहर अर्थ छेदन कर। फास्ट कौन होइथिला फ्रेंड्स देखंतु, विहर अर्थ होची देखंतु फ्रेंड्स भ्रमण कर बा आलिंगन कर। सेकेंड कौन होची, विहर अर्थ होची छेदन कर, कान को छेदन कर ओ आलिंगन को न कर। कानन पदटी खंडित हेबा द्वारा कान न भिन्नार्थ प्रकाश पाउची, तेणु यह सभंग श्लेष। चलतु फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिबा कौन अछि, उपमा अलंकार। जेउ वाक्य रे उपमान उपमेय समान धर्म विशिष्ट होइतांती ओ सेमाने मध्यरे थिबा सादृश्य परि तुल्य सदृश जेन्हे जेसन पर यथा प्रभृति साधारण बोध शब्द द्वारा अभिहित होता है, सेटारे उपमा अलंकार हुए। देखंतु फ्रेंड्स इडे भले बुझंतु, परि तुल्य सदृश जेन्हे जेसन सरी यथा एही शब्द जोड़ी थिबो सेटा होची उपमा अलंकार। जहाकू तुलना दिया जाए थाए ताहाकू उपमेय कहा जाए। देखो गोटे उदाहरण, उपमेय आ उपमान क्या कहते देखो फ्रेंड्स भले कि यथा मुख चंद्र परि सुंदर, तो एठारे मुख हेउची उपमेय, जहाकू तुलना करा जाए, मुख को तुलना करागला, आ जहा सहित तुलना करा जाए ताहा उपमान। चंद्र, तो चंद्र एठी उपमान, मुख होची उपमेय, चंद्र होची उपमान, चंद्र होची उपमान, चंद्र साधारणतः प्रकृति सौंदर्य विभाग कि अधिक गुण विशिष्ट वस्तु को उपमान भाव ग्रहण करा जाए। एटा चंद्र बहु गुण विशिष्ट होइथिबारु उपमान। चलନ୍ତୁ देखिए फ्रेंड्स उदाहरण, खंड खंड धला मेघ सुनील अंबरे भासई बोईत तथा नील समुद्र रे। एटार उपमेय कौन फ्रेंड्स देखंतु, सुनील अंबरे आकाश रे आ धला मेघ आको तुलना करा जायछि। उपमान कहा सहित तुलना करा जायछि, नील समुद्र रे भासुथिबा बोईत सहित, तो ये उपमान। चलते फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट, उत्प्रेक्ष्य अलंकार। प्रकृत वस्तु उपमेय रे अप्रकृत वस्तु उपमान संभावना बा तर्कणा करागले उत्प्रेक्ष्य अलंकार हुए। देखो फ्रेंड्स तापर कौन कहि कि सत्य कि सीना सत्य अबा किबा बा बोधे प्रभृति उत्प्रेक्ष्य वाचक शब्द व्यवहृत होता है। देखो फ्रेंड्स जेउठी कि सत्य कि सीना सत्य अबा किबा बा बोधे लगी थाए किछि ना फ्रेंड्स सेटा आपण जानि देबे जे एटा होचे उत्प्रेक्ष्य अलंकार। देखो फ्रेंड्स गोटे उदाहरण, श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्गत निरभेदी किंबा उठे ऐरावत। एठी फ्रेंड्स लगी किबा, देखो किबा किबा जोठ लगी सीटा होचे उत्प्रेक्ष्य, कि सत्य कि सीना सत्य अबा किबा बा बोधे यही सब शब्द जोठी लागिबो सीटा उत्प्रेक्ष्य अलंकार हबो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिबा,
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ବା କଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହେଲେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ତ ଆମେ ଉପମାରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଉପମାନ ଉପମେୟ ଉଭୟର ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ ଉପମାନ ଅଳଙ୍କାରରେ, ଆଉ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟର ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝିବା। ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନସର, ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ। ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖ, ଦରିଦ୍ରତାରେ ପଙ୍କର ଆରୋପ ହୋଇଛି, ଦରିଦ୍ରତାକୁ ପଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦରେ ଦରିଦ୍ରତାରେ ପଙ୍କର ଆରୋପ ହେତୁ ଜୀବନ ଓ ଜଞ୍ଜାଳ ଯଥାକ୍ରମେ ସର ଓ ଜଳର ଜଳର ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା, କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା, କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା, କେତେ ହେ ଆବାର ହୋଇ ଯୋଗ୍ୟତା, କୁମତି କୁଆଁର କେବଳ ବୈମାତ୍ର ଭାଇ ତାର। ଏଠାରେ କବିତା ଠାରେ ବନିତା, କବିଙ୍କ ଠାରେ ପିତା, କହିବା ଲୋକ ଠାରେ ଉପମାତା, ଗୁଆଁର ଠାରେ ବୈମାତ୍ର ଭାଇର ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆରୋପ ହେଲା ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ତ ନେକ୍ସଟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ, କେମନ୍ତେ ସରି ତୋର ହେବ ନଳିନ। ଏଠାରେ କଳୁଷ ଓ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। କଳୁଷ ଓ ପଙ୍କ, ଏବଂ କଳୁଷ ଯାହା ପଙ୍କ ତାହା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଠି ଯାହା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି କଳୁଷ ଯାହା ପଙ୍କ ତାହା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କଳସ ଓ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ, ଦୁହେଁ ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଅଳଙ୍କାର ସରିଯାଇଛି। ତ এই ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।